gamme crèmerie de Socolé n'attend que vous. Socolé vous présente Tabla de Mada. Socolé, le goût du vrai. Dia mbola faly miarabantsika rehetra ny tokantrano indray tonga soa eto amin'ny fandarana table de mada. Rehefa miresaka table de mada tsika dia mazava ho azy tonga ao an-tsainao ny resaka sakafo. Chef miaraka aminao androany dia hanolotra recette anankiray tsika mba ho ataontsika ny tokantrano mba hatolotra amin'ny mpitiavana anao dia raha tsy haivina zany efa niaraka taminay ianao tamin'ny herinandro dia zava-baovao indray no entintsika amin'ity herinandro ity. Ny recette ho atolotritsika androany dia karazana brioche izy ity fa mandeha friture. Ho an'izay efa mahafantatra donuts izay recette izay. Tsy donuts hitantsika eny siro ilay izy fa karazana donuts hafa mihitsy, donuts salé iarahantsika amina orinasa anankiray mamokatra zavatra vita malagasy donuts Socolé. Socolé mazava ho azy zany miaraka amintsika misy produit maro isan-karazany. Eo ny lait en poudre, eo ny fromage frais, fromage fondu, ny yaourt, ny karazana fromage maro isan-karazany. Ndao hiaraka aminay tsy teny ela intsony fa hoarahanao ny ingrédients ampiasainay izao. Dahoary. Zavatra ho ampiasaintsika aloha zany amin'ny mahadonuts anazy dia pâte à brioche ilay izy. Pâte à brioche misy poahana farine anankiray, ny pois hitantsika eo ambany eo dia anisitsika sira. Ny sira zany ataontsika hoe manampy any amin'ny préparation any amin'ny tsiro dia manampy any amin'ny formation ny croûte. Angarotsika kely ilay izy aloha dia anisitsika siramamy ataontsika hoe eo amin'ny roa sotro eo sakafon'ilay levure izay ho ampiasaintsika ilay siramamy. Fangarotsika zany ny singa maina rehetrarehetra na atosika hoe matière sèche. Dia ampiasika levure de boulanger. Levure de boulanger ataontsika hoe produit maina rehetrarehetra. Eto asiko hiala kely le préparation na farine. Hitantsika eo ny anton'iny rehefa avy eo dia afangarotsika ihany ilay izy dia alefantsika ny atody. Ataontsika en fontaine tahaka izao ilay izy amin'ny maha donuts anazy moa zany dia pâte à brioche izy ity misy ataontsika hoe malalaka tsika ny tokantrano ahandro anazy anaty lafaoro fa amin'izay mety tsy donuts intsony ny anarany fa zavatra hafa indray. Eto ny donuts zany dia mandeha friture, mandeha anaty ataontsika hoe endasina anaty menaka misimisy kely zany.
levantsika ny atody ray a dia ny atody a faharoa dia sitsika rano kely a ataontsika hoe 4 sotro eo dia akitsika tsy ambara telokely nyty recette ty a le en poudre le en poudre afaka ohatra hoe diluentsika niaraka tamin'le rano teo dia mahazo rononontsika afaka ihany koa afangarontsika amin'ny lafarinina ataontsika ray a roa telo pitsika kely farany zay izy ty a ataontsika hoe poudre fa misy taux de matière grasse ao anatiny zay tena manome tsiro ny préparation antsika zay ny antony ampiasaina anazy tsy mitovy zany raha ohatra hoe ampiasa rano ianao amin'ny mampiasa ronono eto le ronono dia produit chocolat ny ampiasaina veriko indray mandeha produit chocolat ny ampiasaina dia hokaroantsika le izy a dia ho travaillentsika le paty lasa le atody a herintsika kely izy dia ho travaillentsika le préparation mbola ampiasa ihany koa tsika beurre chocolat ahafahantsika manamanitra sy manome goût ary texture an'le produit dia asitsika rano kely le préparation kely fotsiny dia ho kosehantsika moramora le izy iny le ilayntsika amin'le lafarinina itsy amin'ny sisiny izy marihana fa pâte à brioche le ho ataontsika 65% ny hydratation afaka manao kajikajy zany zay afaka manao an'izay fidirintsika amin'izay le lafarinina fanampiny dia kosehantsika le izy iny rano ampidirintsika anatiny iny no manome an'le moelleux ao anatin'le izy mety eritreretintsika hoe mandry be zany paty ny chef zany fa tsy izay le izy fa iny rano iny zany no manome any ataontsika hoe le texture rehetra azo amin'le izy mahazo patytsika plus ou moins ataontsika hoe mando ohatr'izao iny paty iny zany rehefa miditra anaty huile na friture dia ohatrany hoe mahazo karazana beignet sèche tsika zay le pâte à donuts eto izy ity mbola neutre avy eo ampitsika produit chocolat ampitsika produit hafa mihitsy mampiavaka ny eto amin'ny fandarana dia iny le zavatra mampiavaka azy travaillena le paty mba ahafahantsika miexploiter an'le gluten ao anatiny mahazo an'le ataontsika hoe moelleux le levure miassurer an'le ataontsika hoe le fermentation le gaz ao anatin'le préparation évidemment afaka ohatra manampy lafarinina kely tsika raha ohatra hoe somary sanatria somary mando le izy na hena kely le rano ao anatin'le paty rano na koa le ronono anatin'le paty erantsika mipetraka kely io préparation io tsika hoe 30 minutes à 2-3 heures raha ohatra ka tena hoe manao préparation tena hoe aloha be tsika
andray alina rany tsy problème. Ny zavatra essentiel fotsiny anatin'le fikarakarana teo dia tsy miara-mirotsaka ny sira sy ny siramamy ary ny levure fa mifanelanelana tsara satria reo singa reo dia mifamono. Zay ny préparation antsika androany. Apetrakintsika aloha zany ty fikarakarantsika anatin'ny eto amin'ny fandarantsika tsy dia manam-potoana betsaka 30 minutes raha be indrindra fa isika ny tokantrano manantsika hatramin'ny ataontsika hoe indray alina tsorana mihitsy dia bolentsika ilay izy. Texture aloha zany ilaina eto dia zavatra malefaka ohatrany takolaka. Ataontsika anaty salady anankiray izy dia hosaromana. Hosaromantsika dia apetrakintsika 12 heures maximum 30 minutes minimum. Verina antsika rehefa eo manome tsiro sy manome hanitra an'ilay donuts salé antsika avy eo. Dis papa, pourquoi le beurre chocolat il est si bon? Ah, ça c'est du vrai beurre. C'est parce qu'il est fait avec du bon lait frais d'Antirabé. Le vrai beurre de Madagascar fait avec du bon lait frais d'Antirabé. Tu peux m'en remettre encore? Oui. Socolait, le goût du vrai. Mitoy avy hatrany ny fikarakarana lasa ny 30 minutes izay ny fanomezantsika ahafahana manohy ny recette dia voasitsika karoty ty recette ty mety gakotsika hoe donuts ave izy karoty fa donuts salé izy ty. Une partie an'izy ty zany ataontsika hoe masira dia une partie ataontsika hoe manome effet visuel zany ty karoty ity. Zay le izy raha ohatra ka sokafantsika zao itsy préparation amin'ny sarony ry dia efa mitombo le préparation antsika amma cuisine ataontsika hoe réaliste an'le izy dia hitantsika hoe ohatrohatry ny ahoana le izy. Mbola misy deuxième temps de pause izy ty. Iny zany tena anisan'ny important ihany koa ahafahantsika miréaliser an'le recette correctement. Fa zay nitenenako zay hoe raha tsy manam-potoana ianao endrasana an'le izy dia mandamina fotoana kely hoe amin'ny alina dia efa atao le recette dia alaina fotsiny le paty ny maraina. Eto hitetikitsika ataontsika hoe brunoise de carotte tsy mitovy amin'ny any amin'ny hôtely velively izy ty satria natao ho antsika ny tokantrano. Tena za manao anazy eto ary zany tsy dia tena hoe mikaly be hatraiza fa miezaka mahazo tetika madinidinika fotsiny. Dia apitsika kely dia ataontsika décoration ny ambon'ilay karoty. Dia mitoy ny fikarakarana mitoy amin'ny fikarakarana zao tapitra ny karoty dia aka fromage anankiray tsika. Ty fromage ny tsiro ty no ho alaitsika. Fromage produit chocolat izy ty anaty paraffine mahafinaritra tsara mihitsy le izy mampitehina dia mampitehina le izy.
Za zao eto maheno ny fofona tena hitako hoe mivady tsara amin'ny préparation atao. Ny atsasany no ampiasaintsika mba hanomezantsika tsiro an'ilay donuts. Ataontsika eto zany dia hovoasantsika ilay préparation. Aka antsikelikely angambany. Alefantsika avy hatrany rapentsika ilay atsasak'ilay fromage teo ahafahantsika zany mahazo ny tsiro rehetra amin'izy ity. Voarapy ny fromage sika dia nomezan-tsiro anankiray hafa fanampiny akitsika grain de poivre ohatr'izao dia ho écrasentsika ilay izy hamoaka tsiro hamoaka fofona. Zany zao dia efa manentoento tsara mihitsy ny fofona poivre. Eto zany dia te hiconseiller te hanoro hevitra hoe raha tena hitady tsirona poivre tsika ny atokantrano dia ito grain de poivre ohatran'ity ampiasaiko ity ny tena tsara indrindra sy manome tsiro. Ataontsika hoe lafatra indrindra satria frais ilay izy na ihany koa hoe moulin à poivre ny ampiasaina fa tsy poivre moulu. Zay zany no tena idéal raha ohatra tena hoe anatina tsiro sy anatina hanitra no tanjona. Eto dia efa tombo ny patintsika dia ovakiko avy hatrany izy. Hitantsika fa misy gazy mivoaka amin'ny alalan'ilay levure nataontsika tato anatiny. Dia alefantsika amin'izay ny grain de poivre izay ataontsika hoe manome ny tsiro sy ny hanitra rehetra. Dia ny atsasaky ny fromage dia ny ataontsika hoe ny atsasaky ny karaoty rehetra. Afaka mampiasa herbe tsika, afaka mampiasa épice tsika, betsaka an'izany eto Madagasikara. Dia manasa anao hikaroka ny hanitra sy tsiro izay afaka ampiasainao tokantrano zany fa tsy mionona fotsiny amin'ny izay eto amin'ny table de mata. Ny anay eto sary fanehoana ihany koa tsiro fanehoana. Dia ataontsika izay levina an'ilay fromage. Ampiasa ihany koa beurre chocolé eo amin'ny 50 grammes na mahery tsy dia tena orana loatra. Plus io betsaka ny matière grasse plus matsiro izy. Sorintsika iny beurre chocolé iny somary mikorotandrotana kely fa miasa rery androany dia lalaovintsika ohatran'izay ilay izy raha ohatra ka tsy karaoty zany ny tianao fa ohatra hoe persil céleri dia mety ihany, tsy problème mihitsy, tsy olana mihitsy zany manova ny tsirony. Ny essentiel zany dia ilay basen'ilay pâte à brioche ny anarantsika teo aloha teo. Dia avelantsika anaty lafaoro kely, averintsika anaty vata fampangatsiahana kely ilay paty azo texture kely ilay beurre. Ampiako fromage kely amin'izay ilay izy matsiro tsara. Ny tsirony zany no resaka eto ampidiritsika kely anaty vata fampangatsiahana kely vetivety fotsiny 10 minitra dia avy eo tsika mamolavola an'ilay donuts. Izay ny zavatra ho ataontsika. Anararotra kely andamina kely aloha fa somary mikorotandrotana kely amin'ilay miasa rery. Ny brioche salé atsika dia asiantsika lafarinina kely mba ahafahantsika manipuler anazy zany. Dia hozaraintsika maromaro izy
hoe zaraintsika telo elastika tsara ilay paty dia efa mitombo tsara izy teo. Sitsika fleurage kely dia ataontsika izay azahoana somary fisapisaka amin'ity brioche misy karaoty sy fromage ty. Dia akitsika en porte-pièce anankiroa ilayntsika ohatr'izao izy amin'ny mahatao tsy anazy moa zany dia misy ataontsika an'ilay lavaka kely atao ampovoany. Ao ahenantsika kely ilay en porte-pièce ataontsika somary kelikely ilay atao ampovoany eto. Anankiray iny tsy maninona fa ataontsika amin'iny izy. Dia eto misy fotoana kely lanitsika ataontsika ambony papier sulfu ohatr'izao mandritra ny fotoana mampibotsina an'ilay paty. Atositsika deuxième pouce kely zany ilay izy hoe mibotsina fandroana izy dia izay tsika vao manendy anazy. Izy iny ataontsika hoe plus ou moins facultatif ihany fa miassurer ny ataontsika hoe ny texture an'ilay paty zany fa raha endasitsika amin'izao izy dia mahazavatra tsika fa tsaratsara zany miandry dia iandry kely tsika aloha. Ataontsika hoe minimum 30 minutes ihany, 30 minutes à 1h30 eo. Dia ohatran'izay hatrany anaovantsika an'ireto paty rehetrarehetra reto dia alevantsika huile friture fananomana menaka tsika fa tsika manao an'izay préparation zay. Dia ty paty ty mahavita maromaro ihany mahavita maromaro ihany. Ny précaution tsara raisina fotsiny dia ny fomba fanendasana anazy rehefa avy eo mba ataontsika menaka tsy mamay be mba ahafahan'ny any anatiny masaka tsara. Izay zany ny précaution tsara raisina. Ataontsika an'ilay kelikely dia mahazo zavatra maromaro tsika tsy voatery hitovy foana. Dia ohatr'izay hatrany anaovantsika anazy. Irosa avy hatrany amin'ny fanendasantsika avy eo dia irosa amin'ny sary fanehoana ny recette chocolat atsika. Irosa avy hatrany amin'ny fanendasana ny donut tsika efa plus ou moins nahazo pause kely ilay izy afaka andrasantsika mihoatran'izay. Izay eto amin'ny fandarana tsy manana an'izay fotoan'izay dia alefantsika anaty huile friture avy hatrany ilay préparation ataontsika tsy telotelo isaky ny manendy. Dia afo malefaka ny anaovantsika azy. Mahazo zavatra ohatran'izao tsika rehefa avy eo. Ao hitantsika any an-tokantrano ve? Dia atao patana indray zao tsika nijery dia mibotsina tsara ohatr'izao ilay izy. Dia amin'ny mahadonety tsy anazy moa misy glaçage ho asehoantsika dia ho asehoantsika any an-tokantrano ihany koa zay fa glaçage salé no ataontsika amin'ny alalan'ny chocolat. Izay ny zavatra ho atao avy eo. Mafana tsara menakitsika dia arotsakitsika mandeha tsororona tsy telotelo izy anaty pain de friture ohatr'izao. Fanehoana ihany izy ity fa efa fantatra fa ohatran'ity no voakany avy eo satria izahay efa nanao melo
botsina tsara ohatra zao izy a hitantsika tsara dia misy efa maromaro a reto efa vita reto dia iroso a avy hatrany any amin'ny dressage isika akitsika fromage fondu a ampitsika ohatra hoe ronono kely a na rano kely a tsy misy olana mihitsy ataontsika colle dia lemantsika kely ohatr'izay dia alefantsika ao anatin'ilay fromage sy fromage sy carotte ataontsika ohatr'izay koa ny atao ambadika dia mahazontsika an'ilay donuts iny zany no tena mitondra an'ilay goût amin'ny androany. Afaka ohatra hoe ataontsika produit chocolat hafa ihany koa no manome tsiro, afaka ataontsika camembert tsisy olana mihitsy. Dia atao patana kely tsika aloha satria sao dia may le élément nataontsika teo ataontsika afo malefaka hofonoko mihitsy le afo aloha satria efa mamay be le izy. Toizako ihany ny préparation ka lema kely fandroany tatsika amin'izao fa matsiro dia matsiro le izy. Vita malagasy avokoa ny akora nampiasaina teo tsy misy zavatra tena hoe sarotra be ny sakafo eto amin'ny table de mata. Zay le izy fa manaraka kely hatramin'ny nareo dia zato isan-jato ny atafoanareo zavatra ohatrohatr'izao. Raha tsy misy ny emporte pièce dia afaka ataontsika amin'ny vera ny fanamboarana an'ilay boribory misy lavaka kely ohatr'izao. Vita nahandrotsika. Vita nahandrotsika. Afaka misy mahazo loko, misy kely ohatr'izao, tsy olana loatra. Iroso amin'ny dressage tsika ho aseho antsika hoe ohatrohatr'izao izy rehefa vita tanteraka. Ho aseho antsika amin'ny mpijery efa nelo lalana kely zahay raha le paty natao teo dia efa misy maromaro ohatrohatran'izao ny vita mialoha dia mirary antsika any an-trano sady azo hotomana satria zavatra ataontsika hoe tsotra dia tsotra ihany izy teo fa tsy misy zavatra tena hoe sarotra. Indray mantsy amina fandarana ohatr'izao dia eritreretin'olona hoe zavatra misy afeniny tao amin'ny fandarana tonga dia zavatra tsotra takatry ny be sy ny maro ny anaovantsika anazy. Aloha misy fromage tsy mety miraikitra mihitsy ny eto. Vita ny nahandrotsika tsotra dia tsotra. Amin'ny heriny anoto izao indray tsika mifanao fotoana eto amin'ity télémamitsika ity tsy misy zavatra tena hoe sarotra le izy dia akasitrahana feno ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny ka hatramin'izao faran'izao dia ny any tokantrano ihany koa iraritsika hoe amerina an'ilay recette. Ny ekipa rehetra atolotra anazy ny fisaorana manontolo nisy maromaro izy ireo taony feo taony sary dia izay ngamba ny ela fa ny produit chocolat ihany koa ny orinasa chocolat ihany koa dia atolotsika fisaorana feno dia amin'ny heriny anoto izao indray. Aza adino zany no manjifa ny produit chocolat izay tsara sy mahasalama. Zay veloma.
Grande Crèmerie de Socolé n'attend que vous. Socolé vous a présenté Table de Mada. Socolé, le goût du vrai.